Mes chers élèves de la première année collégiale, je suis ravi d'être avec vous. Je vous invite à prendre votre manuel L'heure de français pour entamer une nouvelle activité, langue et grammaire, je crois, page 108. Langue et grammaire. Objectif de cette leçon: identifier l'adjectif qualificatif en tant qu'une expansion du groupe nominal. Identifier عرف النعت en tant بتمديد المجموعة الاسمية. Reconnaître la fonction d'adjectif qualificatif épithète. إذا غادي تعرف الوظيفة ديال هاد l'adjectif qualificatif épithète ديال النعت، الوظيفة ديال النعت. Expansion. L'expansion هي التمديد أو لا الديليتاسيون، أننا تنوسعو تنزيدو في الاسم. دينو ديال الاسم. L'adjectif qualificatif. Le panorama de Fourvière. إذن le panorama de Fourvière هو المنظر الشامل ديال واحد الحي. هاد فورفيير هو واحد الحي اللي تتوجد في مدينة ليون اللي تتوجد في الدولة ديال فرنسا. سي افورفيير بحال اللي تنقول لكم ديما تنقرا واحد القراءة الأولية ديال التهجي باش الناس اللي ما تعرفش تقرا تبعنا. سي افورفيير كيل فو مونتي. دائما تتكون فيرغيل تنستريحو واحد الاستراحة صغيرة، إن كورت بوز vers la fin d'un bel après-midi par un jour favorable au ciel pur. Si on veut admirer la beauté des horizons qui entourent Lyon d'un vaste décor magnifique. Donc, je vais dire maintenant une lecture normale. L'expansion du nom, l'adjectif qualificatif, le panorama de Fourvière. C'est à Fourvière qu'il faut monter, vers la fin d'un bel après-midi, après un jour favorable au ciel pur. Si on veut admirer la beauté des horizons qui entourent Lyon d'un vaste décor magnifique. إذن هاد النص هذا تيهضر على واحد المنظر شامل ديال واحد الحي ديال فورفيير اللي تتوجد بالمدينة ليون في الدولة ديال فرنسا. سي افورفيير، هادي فورفيير كيل فو مونتي، يجب الصعود في نهاية واحد لابخيميدي بعد الغداء الجميل. لابخيميدي لو طون تيكون بعد 12. ان بيل ابخيميدي الوقت الجميل. باغ ان جور فافورابل، واحد فافورابل هي زعما اليوم جميل ولا ايجابي اللي تتكون فيه السماء بيغ صافيه. سي اون فو لا بغينا نحبو هاد لابوطي، هاد الجمال ديال الافقي اللي تيحيط بهاد المدينه ليون هي راه مدينه دان فاست ديكور مانيفيك ديال واحد المنظر فسيح وبديع. Donc je passe, je comprends. Quel est le rôle des termes soulignés? ما هو الدور هاد les termes مثلا belle, favorable، ما هي souligné، vaste، magnifique، المسطر عليها. شنو هو الدور ديالها؟ donc le rôle des termes soulignés c'est مثلا
c'est d'indiquer la qualité ou c'est d'apporter des précisions. إذن peut-on les supprimer واش يمكن لينا نسيبريميو هاد les termes? Oui, on peut les supprimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas obligatoires, ils sont facultatifs. ماشي ضروريين يكونوا هما اختياريين تنديروهم باش نديرو هاد l'expansion du nom. Reprends la phrase en remplaçant un après-midi par une matinée. دائما تعلموا لاحظوا. Donc un après-midi, là c'est un nom masculin singulier. Une matinée, donc c'est un nom féminin singulier. شنو تنقولوا على l'adjectif qualificatif épithète? Il s'accorde en genre et en nombre. Donc هاد بال غادا تاكوردا مع la matinée, une matinée. Donc ما تبقاش بال بان سول ال. شنو غادي تولي؟ احنا نشوفوا vers la fin d'une belle avec deux L, après d'une belle matinée, par un jour favorable, etc. Donc, quels sont les changements opérés? Les changements opérés, ou l'adjectif qualificatif épithète et s'accorder avec le nom matinée. C'est très bien. Avant de lire, je retiens, je vous propose une définition ou une règle de l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif, شنو هي؟ est un mot variable. هو واحد الكلمة ولا الاسم متغير indiquant une qualité. تعطينا واحد الصفة d'un être ديال واحد المخلوق. مثلا نقولوا un être animé, soit animal ou humain. ou des choses ولا ديال واحد الشيء. il peut varier يمكن ليها تغير de forme selon sans genre. إذا ملي تنقولوا sans genre إذا تنهضروا على الفيمينا والماسكولين. et selon son nombre تنهضروا على le pluriel ou le singulier ولا l'inverse. إذا هذا هي l'adjectif qualificatif. Donc je vais dire, je retiens. Le nom peut avoir comme expansion un adjectif qualificatif épithète بأن الاسم يمكن ليه يحصل على واحد التمديد أو لا ديليتاسيون ديال واحد الصفة بواحد النعت ليي او نو اللي تيكون مرتبط بالاسم بحال اللي شفنا هنايا. ها هي ان بيل ابريميدي او لا فافورابل ان جور بالاسم ديالها ان جور فافورابل ou là sans verbe بدون فعل. L'adjectif qualificatif épithète peut se placer avant ou après le nom. Donc هذا l'adjectif épithète راح يمكن لك توضع يا اما قبل من الاسم يا اما من بعد الاسم ولا يمكن لك كاع دير جوج وحده قبل وحده مور. دونك هي الغرض اللي عندنا حنا بان اللي خصنا نفهمو بان l'adjectif qualificatif épithète peut être avant le nom ou après le nom. Exemple, un vaste décor magnifique. Donc, هنا هي l'adjectif. ها هي vaste هي avant و magnifique ها هي عاوتاني après le nom. شنو هو décor هو le nom. إذا هذا le nom décor il contient deux adjectifs qualificatifs épithètes avant et après. Donc il s'accorde en genre et en nombre. Donc ترتبط مع النوع أو الجنس. إذا كان لو نوع مؤنث حتى هي تتكون مؤنث. إذا كان لو نوع ماسكولين حتى هي تتكون ماسكولين. إذا كان لو نوع في البلوريال حتى هي تتكون في البلوريال. هذا هو المعنى en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte اللي تنتمي ليه. Exemple, un grand paquet. Un grand paquet, c'est un nom masculin singulier. Donc l'adjectif épithète اللي غادي تكون هنايا تا هي خصها تكون masculin singulier. هي gros. إذا un grand paquet تأكورداش معاه. Donc هنايا valise, une grosse valise. Pourquoi nous avons dit une grosse valise? Parce que le nom valise est un nom féminin singulier.
Donc l'adjectif ça تكون هي féminin singulier هي grosse. Des paysages magnifiques. Donc هي des paysages c'est un nom, un paysage, un nom masculin pluriel. Magnifique masculin pluriel, un paysage. Donc les paysages. Remarque, les noms employés comme adjectifs de couleur. إذن يمكن هاد l'adjectif تكون تاهي مستعملة les adjectifs de couleur بحال اللي déjà شفنا. Et les adjectifs de couleur précisés par un nom. اللي تيكونوا محددين par un nom ou un adjectif qualificatif reste invariable. بحال اللي قلنا ديك المرة كاينين واحد لي كولور اللي تيكونوا مشتقين من لي نو ما تنديروش ليهم لاكور تي ريست انفاريابل. هيا بحال ها هو كولور مارون سي ان هذا ادجيكتيف دو كولور مارون جاي ماخوذه من اسم اذا ما نديرو ليهاش الاس واخا عندنا دي شوسيغ في البلوريال مارون ريست انفاريابل. Pourquoi par un nom. Une robe gris perle. هاي عاوتاني une robe gris perle. عندنا بحال اللي كنا قرينا ملي تيكونوا عندنا دو زادجيكتيف دو كولور سكسيسيف متابعين reste invariable. Des yeux bleu sombre. حتى هنايا عندنا bleu au sombre. Donc هادو هو القاعدة. Donc en grosso modo أو لا bref بأن l'adjectif qualificatif sert à l'expansion d'un nom. Il se trouve yama avant le nom ou après le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Pourquoi? Parce que l'adjectif épithète est un mot variable comme le nom, le verbe, le pronom. بحال اللي كنا قلنا ديك المرة elle est déterminant. هادو عندنا في ديك كلاس غراماتيكال عندنا 5 اللي تيكونوا فاريابل. لو ريست 4 ما تيكونوش بحال لي بريبوزيسيون بحال انترجونكسيون كونجونكسيون اي لي زادفيرب. هنا لي زادجيكتيف تيكونوا فاريابل. اذا ملي تنهضروا دائما على فاريابل تتكون لاكورد الارتباط مع الاسم بالنوع ديالو. الا كان مؤنث غيكون مؤنث، كان مذكر غيكون مذكر، إلا كان جمع مذكر غيكون جمع مذكر حتى هي، إلا كان جمع مؤنث تكون حتى هي جمع مؤنث. وقال ليك بأن خصنا نلاحظوا واحد الملاحظة غومارك. كاينة واحد ليكسيبسيون دائما بأن ديك لي نو امبلويي كوم ادجيكتيف كاين واحد الأسماء اللي تنستعملوهم كسي تعطيهم لو رول ديال لادجيكتيف سيرتو لي زادجيكتيف دو كولور تيبقاو انفاريابل. هي بحال مارون اولا ملي تيكون عندنا دو كولور كي سوي بحال هنايا غري بال وبحال دابا هنا بلو سامبر. دونك ريست انفاريابل. هذه هي القاعده. Donc je passe, je montre. On tourne les expansions des noms soulignés. Nous avons passé des vacances. Ah, le nom souligné. L'expansion تمديد شنو زدنا عليها inoubliable. Donc inoubliable راه هي adjectif qualificatif épithète. إذا nous avons passé des vacances inoubliables. دوزنا واحد العطلة ما عمرها غادا تنسى. العكس ديال inoubliable هي oubliable. Donc غادي نتوريو inoubliable. C'est très bien. Mon petit frère, le nona, ou mon petit frère. Mon petit frère, le nona, ou le frère. Donc, il y a l'expansion de il y a petit, l'adjectif qualificatif épithète, petit. Ne crains pas les chiens errants. Donc, les chiens soulignés, ou errants, il y a l'adjectif. إذا الأخ الصغير ديالي ما تيخافش من الكلاب الضالة. هيا غادي نونتوريو بوتي. هيا بوتي. نونتوريو ايرون. Cette grande porte. إذا ها هو لو نون بورت. إذا فين هي l'adjectif هي grande. نونتوريوها
donne sur un somptueux jardin. إذن ها jardin فين دابا الموقع ديال l'adjectif épithète ها هو somptueux. هنا دي تيغر إذن rose إذن عندنا adjectif هنايا ديالاش de couleur rose n'existe un entourage n'existe que dans le monde imaginaire في العالم الخيالي إذن imaginaire. Donc, radio entouré inoubliable, petit, errant, grande, somptueux, rose, imaginaire. عندي la réponse ورقة كاتبو مزيان دابا تنشرح لكم. Écris correctement les adjectifs entre parenthèses. إذا تيقول لك كتب correctement les adjectifs entre parenthèses. علاش؟ شنو قلنا حنا l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. إذا correctement تكتبها صحيحة. إذا كان لو نون فيمينان l'adjectif غتكون فيمينان. إذا كان ماسكولين تكتب حتى هي ماسكولين. إذا كان في البلوريال تكتب في البلوريال. دونك غادي نقرا l'homme a une barbe. Donc le nom une barbe c'est un nom féminin. إذا هاد غو ديال نون ماسكولين. دونك هنايا الكتابة اللي مكتوبة غو فوس. إذا اش غادي نديرو ها هي غوس غنديرو دوز اس او. هاد الإكس غتولي دوز اس او. دونك ان فيو par-dessus. إذا par-dessus c'est un nom masculin. إذا singulier. إذا vieux تاهي adjectif qualificatif singulier. إذا غتبقى هي ما نبدلوهاش un vieux. Et de gros. هنا lunette شنو عندنا lunette une lunette les lunettes. Donc c'est un nom féminin pluriel. إذا ما تبقاش gros غتولي grosse de grosses lunettes. إذا noir شنو هي c'est un couleur adjectif de couleur شنو غادي نديرو عليها ES. خصنا نعرفو la marque du pluriel. La marque du pluriel هي en ajoutant un S ou un X. Ou la marque de féminin en général on ajoute un E. Ou X c'est tous les Z. Ou un seul S c'est tous les double SE. Donc ma photo préférée هذا le participe passé ديال le verbe préféré. ولكن هنا la fonction ديال هذا ولات adjectif épithète. Donc شنو عندي ma photo هنايا ma photo c'est un nom féminin. Donc on va ajouter un autre E sur préféré. Donc préféré avec deux E. Représente billard à la langue. Donc barbe بحال اللي قلنا barbe هي c'est un nom féminin singulier. Donc langue نديرو UE ajoutوها. blanc غتنبقاش blanc غتولي blanche. يعني adjectif de couleur variable. Qui regarde arabe. كي اللي غادي يدير ان vieux راه سي فو بان في لي زوبجي تنديرو vieil vieux pour les êtres humains. Donc pour les êtres. Donc un vieil VIEL arabe. La nouveau. Donc la nouveau ما تكايناش الفيمينان ديال nouveau هي nouvelle. Donc la nouvelle école علاش une école qu'il vient de construire est beaucoup plus éloigné. نزيدو واحد الأو لا éloigné que l'ancienne NE. نزيدو NE علاش لأنها تابعة l'école. Donc voilà la réponse de la deuxième question. Donc je développe. Recopier les phrases et place convenablement les adjectifs qualificatifs indiqués entre parenthèses. قال لك غتنقل هاد الجمل هادو convenablement دايرها هناك مزيان les adjectifs qualificatifs indiqués entre parenthèses. هي هاد les adjectifs لي entre parenthèses غتحطهم بلاصة المناسبة اي بلاس. هنا شنو قلت لنا القاعدة نرجعو l'adjectif qualificatif
épithète peut se placer avant ou après le nom. Donc, on a le choix. يما نديرو avant, يما après. Donc, هاد l'adjectif ها هي اللي عندنا هنا vieux. يمكن لينا نديروها avant ou après. Donc, rempart, c'est un nom pluriel. Donc, je vais dire les vieux remparts de la ville tombent en ruine. Les vieux remparts de la ville tombent en ruine. Les vieux. Et voilà. Les amis gardent le secret. Donc, respectueux. On peut dire les amis respectueux gardent le secret ou les respectueux amis gardent le secret. J'ai le choix. La Médina attire les touristes. Il est prestigieuse. La prestigieuse Médina attire les touristes. Voilà la réponse. 12e, trouve les adjectifs qui caractérisent les personnes définies ci-dessus. قال لك انت غادي تلقى هاد النوع اللي تيميز هاد لي بيرسون المحددون اللي عندنا التعديفين اللي حادين. une personne qui porte des vêtements à la mode. قال لك واحد لا بيرسون qui porte des vêtements à la mode. شنو هي مثلا لادجيكتيف اللي يمكن لينا نديروها هنايا اللي غنديرو لي زادجيكتيف كي كاركتيريز. يا اما une personne chic, ياما une personne élégante, ياما une personne aristocratique. الثلاثة. شكون اللي تيلبس دائما في لامود هو اللي تيعتني بالأناقة، تيكون تنقولوا ليه في العياقة شيكي. أولا البنادم الزوين élégante لأن عندنا une personne féminin. أولا الإنسان الغني اللي تنتمي للطبقة الأرستقراطية. هادو سون des adjectifs chic, élégante, aristocratique. Une personne qui est ton ami يا بنت يا دري. Depuis longtemps شنو غادي نقولو؟ ياما une personne fidèle, une personne attachée اللي تيبقى مرتبط. عندي ياما نقول fidèle أو لا attaché. إذا un élève ou une élève qui s'efforce de bien faire ses devoirs اللي كيضرب واحد التمارة باش يدير لي زيفور لي ديفوار ديالو التمارين ديالو. ياما تنقولو un élève studieux ou une élève studieuse ou un élève attentif ou une élève attentive VE ou un élève laborieux ou laborieuse ou un élève travailleur ou une élève travailleuse. Donc, j'espère que vous avez bien compris l'explication de cette leçon. Et voilà la réponse. نتمنى انه يكون مكتوب مزيان وانه يكون بحال لحسب التعليقات ديال بعض التلاميذ اعزاء. ما فيها باس اذا كان عندكم شي مشكل انكم تقولوا لي ونحاول ما امكن انني صحح نحسن ديك الاخطاء بهاد الوسائل اللي عندي، لاننا حنا الهدف ديالنا هو تقديم يد المساعده للابناء ديالنا اعزاء اللي تنطمحوا انهم يكونوا رجال ديال المستقبل اللي يقدموا هاد البلاد هادي. دا هو الهدف الاساسي ديالنا من تقديم هاد الدروس هادي والمبتغى ديالنا، وتنتمناو منكم انكم ترحمونا وترحموا الوالدين ديالنا ولجميع امة محمد. هذا هو اللي تنتمناو دابا حنايا.
C'est très bien. ديك ان vieil arbre راه باينة دونك راه تنحاول نشد لكم انا. C'est très bien, voilà. Donc, merci de votre aimable attention. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et n'oubliez pas, باش داو معنا الله وترحمونا وترحموا والدينا وجميع أمة محمد. بعض خطرات نتوما الدعوة ديالكم تكون مقبولة علينا حنا بحال اللي كيقولوا. Alors j'espère, bonne chance. Donc je retrouve une autre fois pour bien. Aïe. Donc page 108. Voilà. Là, voilà. Alors, à bientôt, à la prochaine